আজাদ কণ্ঠে আপনাকে স্বাগতম। ক্যাব ইতিমধ্যে সিএএ আইনে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ যেটা এতদিন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ছিল, এখন তা রাজ্যসভায় পাশ হয়ে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে আজ এই বিল নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। চলুন আমরা প্রথমে দেখে নেব দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে এ বিল সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। ये क्या है ये सीएबी? कानून आपने विरोध किया जिसमें बाकी जो धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं। जी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे? कहां बसाओगे? आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वहां से जो लोग आएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा? उनको भारत सरकार देगी उनको डॉक्यूमेंट्स, ऐसा आप बता रहे हैं। तो जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे उनके लिए भारत सरकार डॉक्यूमेंट बनाएगी, तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। यही है। मैं समझना चाह रहा हूं, मैं भी अभी तक समझा नहीं हूं ये कानून है क्या चीज, ये कानून क्यों लाया गया, इसकी क्या जरूरत थी, ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे टाइम में जब पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जब पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, पूरी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक यही मुद्दा बचा था क्या? इसकी क्या जरूरत क्या थी? इसकी पूरे देश में आग लगाने की क्या जरूरत थी? हमारे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, हॉस्टल्स के अंदर घुस घुस के लड़कियों को मारा जा रहा है, सारे देश के अंदर 33 यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे जो है सड़कों के ऊपर हैं, और इस कानून की मैं कोई भी लॉजिक नहीं समझ पा रहा कि ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए कानून किया जा रहा है। इस देश में 70% लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गरीबों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अमीर लोग तो पैसे देके बनवा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। बहुत गंदा कानून है, पता नहीं क्यों लाए थे, सारा देश में आग लगी हुई है। इस कानून को वापस ले लें और सारे मुख्यमंत्रियों की, सारी पार्टियों की मीटिंग बुला के। আমরা শুনলাম দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও ভারতের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। যদিও এখন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে এর বিরুদ্ধে 80টি কেস ফাইল হয়েছে, অর্থাৎ ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সংবিধান এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করবেন, বিচার করবেন এই আইন যুক্তিসঙ্গত ও ভারতের হিতের পক্ষে কিনা। যদিও ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব এই 5 রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ প্রকাশ্যে এই বিলের ও অ্যাক্টের বিরোধিতা করেছেন এবং মানতে নারাজ। এর সাথে নতুন রাজ্যের নাম যোগ হলো, অর্থাৎ এখন 6টি রাজ্য এই অ্যাক্ট অর্থাৎ সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট মানতে নারাজ। আমরা আরও জানি দেশের 26টি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যেমন জেএনইউ, মুম্বাই আইআইটি, দিল্লি ইউনিভার্সিটি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি ইত্যাদি, এই সমস্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, যা আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। অতএব সার্বিক বিচার করে দেখলে এই বিল ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী। সংবিধানের 14 নম্বর ধারা, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা আছে, এই অ্যাক্ট তার বিরুদ্ধে যায়, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে বঞ্চিত করছে। ভারত এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্ত মূল্যবান দিকগুলোকে ভুলে গিয়ে মানুষকে ভাগাভাগি, হিংসার পক্ষে এই অ্যাক্ট কোনো মতেই মানা সম্ভব নয়। আশা করি সুপ্রিম কোর্ট এর যথাযথ পর্যালোচনা করে এই অ্যাক্টটি বাতিল করবেন। বন্ধুগণ, আপনারা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানাবেন। আজাদ কণ্ঠে এই ধরনের তথ্যমূলক ভিডিও পাবেন। যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ।